Okay, the next example is example 9.15. Okay, given that Z1 equal to 2 plus I and Z2 is equal to minus 2 plus 4I. Find Z such that 1 over Z is 1 over Z1 plus 1 over Z2. Give your answer in the form of A plus IB. Okay, that is the first question. Hence, find the modulus and argument of Z. That is the second question. Okay, so here they want to find Z and make sure that the Z is in the form of A plus IB. Okay, sekarang ni given to us is 1 over Z. Okay, so later on we need to have Z only, not 1 over Z. Okay, so now here we have 1 over Z equal to 1 over Z1 plus 1 over Z2. Okay, which is equal to 1 over Z1 is 2 plus I. 1 over Z2 is minus 2 plus 4I. Okay, so this is very clear because it is division. When it's involved division, we need to multiply with our complex conjugate. Alright, okay, so what we need to do here is we need to multiply with the complex conjugate for both. Okay, so padam sikit. Okay, so here we need to multiply with 2 minus I, 2 minus I. Okay, plus 1 over minus 2 plus 4I. So the conjugate for this is minus 2 minus 4I. Minus 2 minus 4I. Okay, alright, so now continue here. Okay, so we need to multiply the first part here. Okay, which is equal to 2 minus I over, yang tu akan jadi A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So 2 kuasa 2, 4 tambah 1 kuasa 2, 1 lah. Okay, alright, okay. So now next yang plus itu, kita akan dapat negatif 2 tolak 4I. Sebab dia darab dengan 1, so remain. Yang bawah A kuasa 2, which is negatif 2 kuasa 2, 4. So 4 kuasa 2, 16. Okay, so now kita boleh dapat 2, okay, bawah tu 5 kan. So 2 per 5 tolak 1 per 5I. Yang ini negatif 2 per 20. Yang ini tolak 4 per 20I. Okay, alright, so now kita collect all the real with real and imaginary with imaginary. 2 per 5 tolak 2 per 20 kan. So you akan dapat 3 per 10. Okay, so imaginary tolak 1 per 5 tolak 4 per 20. Okay, negatif 2 per 5. Okay, so sekarang ni ini adalah 1 per Z. Okay, sekarang ni the answer, the question asks us to find the Z, right? This one is 1 over Z. So nak dapatkan Z macam mana? So kita kena bawakan Z belah kanan dan the answer belah kiri. So kita akan dapat 1 per 3 per 10 tolak 2 per 5I. Z bawa ke sebelah jadi Z macam tu. Okay, again we have a fraction. Okay, again kita ada fraction. Betul tak? 3 per 10 tolak 2 per 5I. Bila ada fraction, kita kena buat apa? Again we need to multiply with conjugate. So conjugate 3 per 10 tambah 2 per 5I. 3 per 10 tambah 2 per 5I. Okay, so 1 darab 3 per 10. Okay, so atas 3 per 10 tambah 2 per 5I. Tak ada masalah. Yang bawah kuasakan 2 sahaja. 3 per 10 kuasa 2 adalah 9 per 100. Okay, tambah 2 per 5 kuasa 2 adalah 4 per 25. Okay, sekarang ni kita tambahkan yang bawah. 9 per 100 tambah 4 per 25. So kita akan dapat 1 per 4. So sekarang ni 3 per 10 per 1 per 4 tambah 2 per 5 1 per 4I. Okay, kita pemudahkan dapat apa? 3 per 10 bahagi 1 per 4. Dapat
6/5. Okey. Tambah yang ini 2/5 bahagi 1/4. Dapat 8/5i. Okey. So ini adalah kita punya Z lah. Alright. So a few steps lah yang kita kena buat. Okay, first kita selesaikan dulu 1/Z. Lepas tu baru cari Z. Okay, so for the first question, kita nak Z is in term of A plus IB. So A kita 6/5, B kita adalah 8/5. Okay, so sekarang ni kita nak cari soalan yang kedua. Soalan kedua kita adalah find modulus and argument of Z. Okay, so modulus apa, ingat lagi formula? Modulus, what is modulus? Modulus is R, betul tak? Okay, modulus is R. Okay, so what is the formula? Modulus of Z basically R. Okay, so kita ada tadi Z kita. Okay, R sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Set. Okay, so X kuasa 2 adalah 6/5. Y kuasa 2 ialah 8/5 kuasa 2. Okay, so kita totalkan saja guna kalkulator. 6/5 kuasa 2 tambah 8/5 kuasa 2. Okay, so kita dapat 4. Square root of 4 which is 2. Therefore, R kita adalah 2. Okay, sekarang ni kita nak cari theta pula. Tangent theta which is kita punya apa dia panggil? Argument kan? Argument Z adalah theta. So, theta adalah tangent Y over X which is Y kita adalah 8/5 per 6/5. So kita akan dapat 8/5 bahagi 6/5. Okay, berapa ni? 4/3. 4/3. So theta sama dengan tangent inverse 4/3. Okay, again kita kena tahu kita punya Z sekarang ni adalah 6/5 tambah 8/5i. Maksud dia kat mana? Kuadran ke berapa? Kuadran pertama. So bila dia pada kuadran pertama, kita punya angle pun mesti dalam less than 90 lah, sebab dia pada kuadran pertama. Okay, so kita tengok tangent inverse 4/3. Okay, so kita dapat 53. 53.13 darjah. Okey, itu kita punya argument, kita punya modulus 2. Alright, so this is how we solve the example 9.5.